हेलो फ्रेंड्स, मु आपणकर राजू मोर समस्त यूट्यूब रांडू और रांडी मान को मोर नमस्कार। मु आज आपण मान पाखक पुणी नहीं आसी एक नुआ स्टोरी, अनोखा स्टोरी। ये स्टोरी आपण शुणिले बहुत खुशी हो। मो चैनल जिते भी सब व्यूअर्स अच्छा जिते अच्छा आमर सेक्सी सेक्सी सब झील मैंने मो बांड तरफ नमस्कार। टिके मो बांड को जुहार करदे से आ मु दूध को टिके चुमा दे जुहार करदे। मोर अशेष अशेष धन्यवाद मोर ही स्टोरी शुणुथिबारु। आउ जतेक अच्छा सब रांडुआ दल यूट्यूब जो मैंने शुणुचंदी खराब भाविबेनी सांग माने मुई रांडुआ कहूँ कहीं मु गोटे निजे रांडुआ। आपण मैंने शुणुथिबे माने आपण माने भी आउ मु जेते सब यूट्यूब रे सब झील मैंने सर्च करूचंदी देसी ये से मु तांको पई गोटे मेसेज देवा को चाहूची। एते किछि न होई मोर जो अच्छी कमेंट दियंतु नंबर रे नहले मते डायरेक्ट मेल करंतु। मु तांको पाखु आसीबी कंडोम नहीं से मान जदी कहिबे जो प्रकार कंडोम कहले मु गेहिबा को राजी हेबी। जदी बिना कंडोम रे कहिबे ताहले तो मोर पूरा चांदी मु खाली गेही चलीबी। आ मु आज आपण मानक किछि न कहि गोटे छोट स्टोरी कहबी। आ मु आज आपण सहित खूब कथा हेबी आ खाली सेही रांडी मान को कहबा को चाहिबी। मो से छोट स्टोरी होउची हठात दिन ए 2 दिन तलर कथा। आम साइड घर आंटी टाक गोटे केमती मु गेहिली और जबरदस्त गेहिली माने एटा रेप केस। आपण माने सुनुछंती स्टोरी बांडवियर आत्मकहानी चैनल रे। आउ मोर से जो आंटी को किपरि मु गेहिली आज आपण मान को कहबी। हठात दिने घरे कहीं ना से आंटी देखा बहुत सेक्सी। मु हठात माने एमती सब बेले देखे हठात मोर एक्सीडेंटाली दूध मो आखि सामना को पड़े आसला। आकु देखी मो बांड पूरा खाड़ा हो जाए। हेले मु भाभी जे तांको मन रे एमती किछि अछि से कहिबार आशा, किंतु मु जानि नथिली से बहुत सरल आ निरीह। हेले मु जानि पारिले तांकर एमिति रूप देखी मु भाबली से माने मते कहिबा को देबे बोली। हठात कहीं माने गोटे दिन कहि घरे कहीं नहांती। मु हठात भर को पशि गला बेलू से गाधे आसुँच माने गाधे आसिक जस्ट शाढ़ी पिंधा पिंधि कर। तो हठात मुझे समय पलैली मु जानी नी। आंटी कहीकि घर भर को पशिगला बेलू गोरा गोरा दूध दीटा मो आखि सामने से मुझे गोटे हाफ पैंट पिंधाए सकाल टाइम घरे कहीं न था। मो घरे समस्ते गाँव को जाती आउ घरे हजबैंड ड्यूटी पड़े था प्राय 8:30। तो मु हठात जन देखी मोर कंट्रोल हो पारानी मो बांड से क्षण ही खड़ा हो गला। आ कौन करी किसी न बुझीपारी डायरेक्ट जाए आंटी को कुंठे पकईली। से कहले कि अरे राजू तुम ये क्यों कर? कहली ना आंटी आज किसी कहना मो बहुत दिन तुमको गेहवा को आशा करी आज दूध देखी मो बांड पूरा खाड़ा हो गला। ना से जबरदस्त सेमती मत पेलीदे मु हठात गली बाट को बंद करी बंद कर खटारे पकईली। से खाली छाटी पिटी होती अरे कि क्यों करदेवी ये करदेवी से खाली चिल्लाऊ था। मु कि न करी पूरा डायरेक्ट मो पैंट खोलिली आ बांडटा को पूरा बिहार पूरे देली। से खाली चिल्लाऊ था। किसी समय पर गेही माने बांडटा पूरे घेउली दूधरे किस भी कली। गोरा गोरा दूध दुईटा डौल डाउल दूध दुईटा खाली उछल होपर मुझे दूध दुईटा को चिपिबार लगे। गोरा दूध देखी मो आगुरी केवे दूध देखी नी देखी किंतु हेले एमतिया माने सुंदर दूध मुझे देखी नी। मो बांड से पूरा 90 डिग्री मो बांड पूरा खाड़ा है
ପୁରା 8 ଇଞ୍ଚର ବାଣ୍ଡ, ଆମ ବାଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଶିରା ଗୁଡା ବାହାରି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ବହୁତେ। ମୁଁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗେହୁଛି, ମୁଁ ତା ହାତ ଧୋଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଛାଟି ପିଟି କରୁଛି, ସେ ଖାଲି ଚିଲଉଥିଲେ। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ମୁଁ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବି ଜୋସ୍ ଆସିଲା, ସେ ବି ମତେ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ କରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ରାଜୁ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ଆଉ ରହିପାରୁନି, ସାଇଡ୍ ଆଡେ ଦେଖ, ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡମଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଣ୍ଟି ଅଛି। କହିଲେ କି ହଉ ସେଇଟାକୁ ବାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ଆଉ ଯାହା କହୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କର, ମତେ ଗେହି ପକାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମତେ କଣ୍ଡମ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିନା କଣ୍ଡମରେ ଗେହିବି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଗେହି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲି, ଚାପୁଡା ମାରି ମାରି ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲି। ତାପରେ ଧୀରାକୁ ଦଳିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏମିତି ଦଳୁ ଦଳୁ ପୁରା ତାକୁ ଚୁଷିଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇକିନା। ତାପରେ ମୋର ମାଲ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ମୋ ବାଣ୍ଡଟିକୁ ହଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ମାଲଟି ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିନା ପେଣ୍ଟ ପୋଛାପୋଛି ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଲାଜରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ପାରୁନଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲି କାଣ୍ଡ। ତ ସେ ବି ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କି ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ହେଲେ ଯଦି ସେ କିଛି କେସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରାଣ୍ଡୁଆ ଯୋଉ କୋଉଠି ଗାଣ୍ଡି ମରଉଥାନ୍ତା ଯାଇକିନା କୋଉ ଜେଲରେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେନି। ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମୋ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗେହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏଇଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାଣ୍ଡି ମନାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଗେହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଶୁଣିକି ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେହିବା ପାଇଁ। ସେଇ ରାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ଗେହିବି, ସେଇ ଦୁଧିଆଳି ମାନଙ୍କୁ ଗେହିବି, ଏମିତି ଗେହିବି, ଓଲଟେଇ ଗେହିବି, କାନରେ ଗେହିବି, ନାକରେ ଗେହିବି, ବାଣ୍ଡରେ ଗେହିବି, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଗେହି ଚାଲିବି, ଖାଲି ଗେହିବି ଗେହିବି ଗେହିବି। ମୋ ଭାଣ୍ଡ ଉଠିଲାଣି, ଖାଲି ଗେହିବି। ଆଉ ଏତେ ଘଇତାଗିରି ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଚମଡ଼ା ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚମଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟୋରି, ଶୁଣିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ବେଶୀ ଘଇତାଗିରି ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଟୋକିମାନଙ୍କୁ, ସେକ୍ସି ଟୋକିମାନଙ୍କୁ, ଦୁଧ ଯାହାର ବଡ଼ ବଡ଼, ଯାହାର ବିଆ ସଲସଲ ହେଉଛି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ସେଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ସେଇ ବାଣ୍ଡ ନେଇ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ରାଣ୍ଡୁଆ ରାଜର ବାଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଗେହି ଚାଲିବି ଗେହି ଚାଲିବି ଗେହି ଚାଲିବି। ନମସ୍କାର। ଏତେ ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘଇତାଗିରି ଆଉ କୋଉଠି ଘଇତାଗିରି କରିବେନି, ଘଇତାଗିରି କରିବାକୁ ମୋରି ପାଖକୁ ଆସି ସେଇ ରାଣ୍ଡୁଆ ରାଜୁ। ନମସ୍କାର। ଘଇତାଗିରି 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 ଚମଡ଼ା ଚମଡ଼ା।